ولله جنود السماوات. السادة النواب العلماء، سيد زميلاتي زملائي الأساتذة، إخواني الموظفين، أبنائي الطلبة، أيها الحضور الكريم، ولا أنسى بطبيعة الحال ممثلو النسيج السوسيو اقتصادي بجهة الشاوية والطريق. باعتباري طالب في كلية حقوق جامعة الحسن الأول سطات، ننوه بهذه البادرة الحسنة التي أقدمت عليها الجامعة، والتي من شأنها أن تنور الطريق أمام الطالب للبحث عن سوق الشغل وتجعله على بينة بجميع الاختيارات المتاحة أمامه. وكما هو معلوم فإن تكوين الطالب وإعداده يكون مهيئ لدخول سوق الشغل في القطاع الخاص، وبالتالي فإن هذه البوادر مستحسنة، خاصة وأننا على مشارف نهاية سنة جامعية اللي هي سنة 2012-2013، ويجب أن يكون الطالب مهيئ ومعد لدخول سوق الشغل. Je suis Anwar Mohamed, je suis le team leader de l'équipe Jeux leader marocain de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Stade. En même temps, je suis le responsable de communication de ce forum. Ça réchauffe vraiment le cœur que des étudiants d'une faculté au Maroc prennent l'initiative et organisent un tel événement. Je tiens à remercier tous les gens qui ont nous soutenu, l'administration, les autorités. On n'oublie pas aussi la comité d'organisation. Et je souhaite la bonne continuation de cet événement et on vous donne l'année prochaine, Inch'Allah, un rendez-vous avec la deuxième. Je suis membre de la commission d'organisation de la forum qui تنظم في les locaux de la faculté sciences juridiques économiques sociales de Stade. حنا حصل لنا الشرف باش نظمنا هذا الفورم اللي كيعتبر من الاوائل بالنسبه لفاكولتي ديال المغرب. حنا وشي طلبه كنتميو لهذا لافاك وتعطير من الجامعه ومن العماده اللي ما بخلاتش علينا بالشيء الكثير من المسانده، مسيو غزالي، مسيو الدوايا، حتى مسيو نجم الدين المواطن، لان حنا جزء لا يتجزا من المواطن المغربي. انا غنمشي للمهام ديالي مثلا العمل ديالي، ولكن الزوجه ديالي والابناء ديالي فهما ايضا مواطنين وكنبغي لهم الحمايه. ويكفي اننا نشير الى الاصلاحات اللي همت الدستور المغربي: الحق في السلامه الجسديه، الحق في حمايه الممتلكات، الحق في الامن الشخصي للمواطن. وحنا الحمد لله نواكب هذه التغيرات والتطورات بفعل دائما لا فورماسيون كونتيني، التكوين المستمر. حنا الحمد لله دائما لا ميزاجور ديال المعلومات لا من الناحيه القانونيه ولا حنا يعني على درايه تامه بجميع المواصفات اللي هي دوليه صراحه في اطار التكوين. اولا هذه البادره هذه جات بها الكليه ديال العلوم، الكليه ديال الاقتصاد والحقوق. هي واحد البادره اول من نوعها في جميع الكليات باستثناء خلاص المدارس وباستثناء المدارس العليا وبالنسبه للمعاهد. اول بادره كديرها هذه الكليه هذه انها دير واحد الفورم بالنسبه لهذا المنتدى هذا، بالنسبه للطلبه ديالها، بالنسبه للمتخرجين ديالها، انها نجمعهم مره اخرى. وهذه بادره حتى حنا اللي تعرض علينا ان حنا نشاركوا فيها، شاركنا يعني افيك بليزير، فرحنا حتى حنا وقلنا حتى حنا نشاركوا في هذه المبادره هذه. وحتى حنا اي حاجه يطلبوها منا كمؤسسه ولا كلانابيك حنا ما كنقولوش لا اي واحد يطلبنا. وحتى حنا في هذا الفوروم هذا ولا هذا المنتدى حتى حنا من ضمن لي فونداتور. étudiante en deuxième année master ingénieur de la décision, et aussi je suis présidente de l'association Forum étudiant emploi qui est organisée ici à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Stade, qui se déroule au 4 et 5 juin. Ce forum offre des ateliers de coaching, des activités aussi parallèles, des stands aménagés, aussi des ateliers de coaching offrant des informations précieuses concernant la gestion de leur carrière. Là aussi, cet événement vise à réunir les étudiants et les lauréats de la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Stade afin de créer des liens et des réseaux de contacts professionnels ainsi qu'obtenir
d'obtenir des conseils et des informations concernant le stage, et même le Amine Badawi, je suis un étudiant en marketing, en master marketing et action commerciale. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité en tant que presse médiatique. Et je vous félicite pour votre travail que vous faites, bien sûr. Alors, en ce qui concerne ce forum emploi étudiant, ce dernier est organisé à la FSG Stage et il est dans sa première édition. Donc, comme vous l'avez constaté, le forum a connu un succès époustouflant puisque les étudiants étaient très intéressés par cet événement et il leur a permis de savoir toutes les démarches qu'il faut faire pour obtenir un emploi. Et ceci dans les séances de coaching programmées dans ce forum. العامل الأول أو العنصر الأول والأخير في الكلية هو الطالب. لهذا فكرت كلية الحقوق وجامعة الحسن الأول في تنظيم هذا المنتدى المتعلق بالطالب وهو في حلته الأولى طبيعتها التي سنتعلم منها مجموعة من الأشياء التي سنحاول أن نطورها ونتجاوزها في ما سيأتي في السنوات الأخرى حول هذا المنتدى هذا. ولا يفوتني أن أشكر جميع الطلبة الذين ساهموا في هذا التنظيم. كنشكر الطلبة أوسي للاهتمام ديالهم المشاركة في هذه الملتقيات باش يحسنوا السيرة الذاتية ديالهم في الانترنت كما جات في المداخلة ديالي كونسيرون لا ريبوتاسيون. أوسي باش الناس اللي كيحسوا بالشغل يشوفوكمش غير comme j'ai cité la présentation, que sur Facebook, sur les réseaux sociaux tribal, aussi que ça soit sur les réseaux sociaux professionnels tels que LinkedIn et Viator.